Assalamualaikum everyone, welcome to our new video. So guys, आज है एपिसोड नंबर 6. गाइस मैं आज आपके लिए न्यू स्टोरी बुक्स लाई हूँ और गाइस ये है मेरी न्यू स्टोरी बुक लाई हूँ. गाइस ये है मेरी न्यू सीरीज स्टोरीज विद हमना. गाइस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें. गाइस मैं आज आपके लिए न्यू स्टोरी बुक लाई हूँ जिसका नाम है झूठा चोर. गाइस स्टोरी बुक बहुत मजे की है. अभी देख लेते हैं कि कैसी है ये भी पीछे से आपको पहले से ही पता है बहुत मजे की. देखने में ही लग रहा है. सो गाइस अभी शुरू करते हैं. मैंने फर्स्ट पेज खोल लिया है, अभी रीड करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. दुरूद शरीफ की फजीलत. हज़रत अब्दुल्ला बिन सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई हज़रत सुलेमान से मुलाकात करने गए. हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने गए तो वो बहुत खुश. हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने गए तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और कहने लगे, मैंने आज रात ख्वाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक डोल यानी बर्तन अता फरमाया जिसमें पानी था. मैंने पेट भर कर पिया जिसकी ठंडक अभी तक महसूस कर रहे हो. उन्होंने पूछा, आपको ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की वजह से. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. झूठा चोर. एक शख्स ने अपने चाचा के बेटे मायनी कजन का माल चुरा लिया. मालिक ने चोर को हरम पाक में पकड़ लिया और कहा, ये मेरा माल है. चोर ने कहा, तुम झूठ बोलते हो. इस शख्स ने कहा, ऐसी बात है तो कसम खा कर दिखाओ. ये सुनकर इस चोर ने मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर कसम खा ली. ये देखकर माल के मालिक ने रुकने ईमानी और मुकाम इब्राहिमी के दरमियान खड़े होकर दुआ की. हाथ उठाकर के बारे में फरमाती के दरमियान खड़े होकर दुआ की कि हाथ उठा लिए. अभी वो दुआ मांग रहा था कि चोर पागल हो गया और वो मक्का शरीफ में इस तरह चिल्लाने लगा, मुझे क्या हो गया? वो और माल को क्या हो गया? और माल के मालिक को क्या हो गया?
یہ خبر اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبداللہ مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا. جب کہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھونکتے اور چیختے چلاتے رہا. انہیں تک کہ ایک پہاڑ سے گر کر مر گیا اور جنگلی جانوروں نے اسے کھا لیا. چور کو 2 سام نوچ کر کھا گئے. میٹھے مدنی منوں اور منیوں، نہ کبھی جھوٹ بولو، نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤ، اور نہ ہی کبھی کسی کی کوئی چیز چرا کے. اس میں دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر قبر میں 2 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. تیری لاٹھی والا جھوٹا چور. تیری لاٹھی والا جھوٹا چور. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا. جب لوگ اس سے چوری کرتے دیکھ لیتے تو کہتے میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا ہے. یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا ہے. وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر لٹ گیا اور کہہ رہا تھا، میری ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں. میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، انشاءاللہ نہ ہمیں کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ کبھی چوری کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوٹ بولنے والوں کے بچے سور بن گئے. جھوٹ بولنے والوں کے بچے سور بن گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہوتے تھے. آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار
ہو رہی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچ کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے۔ گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کیسے پتا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ان کے پاس ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مقام میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مقام میں کون ہے؟ لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہ تو بچے نہیں، سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ جھوٹا دوزخ کے اندر رہتے کے شکل میں اندر کتے کی شکل میں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، بے شک اللہ تعالی عذاب اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ وہ جیسا چاہتے ہیں اس عذاب اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھ دیتے ہیں۔ جب ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بچوں کو خبر دیتے تھے، اس احتیاط سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ جھوٹ بہت خراب چیز ہے۔ لوگوں نے جھوٹ بولنا تو گھر میں چھپا ہوئے ان کے بچوں بدل میں بچے بدلے میں خنزیر یعنی سور بن گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے جھوٹا دوزخ میں کتا کے شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والے جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوٹا خواب سننے کا انجام۔ جھوٹا خواب سنانے کا انجام۔
حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پانی سے بھرے ہوئے ایک شیشے کا پیالہ ہے، وہ پیالہ تو ٹوٹ گیا ہے، مگر پانی جو کانٹوں موجود تھا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈر اور جھوٹ نہ بول، کیونکہ تو نے ایسا کیوں خواب نہیں دیکھا؟ وہ آدمی کہنے لگا، سبحان اللہ، میں ایک خواب سن رہا ہوں، وہ آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے کیوں خواب نہیں دیکھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک یہ جھوٹ ہے اور میں اس جھوٹ کا انتقاد کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تمہاری بیوی ایک بچے جنے گی، پھر مر جائے گی، وہ بچہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی جب آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے چلا گیا اور پیچھے سے کہنے لگا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے تو ایسا کیوں خواب دیکھا ہی نہیں، ایسا خواب کیوں دیکھا نہیں۔ یہ سن کر اسی نے کہا، لیکن امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جواب کی ترغیب بیان فرما دی ہے، یہ حکایت بیان کرنے والوں بزرگ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والا جھوٹا آدمی کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، لیکن اس کی بیوی مر گئی اور بچہ زندہ رہا۔ جھوٹے کی جربی جاتی ہی رہی۔ جھوٹے کے جبرے چیرے جا رہے تھے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جھوٹ بولنے اور جھوٹا خواب بیان کرنے گناہوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرنے کے بعد جھوٹے کو بہت ہی خراب عذاب ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، کیلے میں اس کے ہاتھ چھل گئے۔ میں نے وہ
میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کے زنبور تھا، جس سے بیٹھے شخص کے جبڑے سے ڈال کر اسے گولی تک چیر جاتی۔ پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرا مطلب گائس پھاڑا۔ اتنے میں پہلے والے جبڑے اپنے اصلی حالت پر لوٹ آئے۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لگاؤ جھوٹ کے خلاف نعرہ۔ جھوٹے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نہ جھوٹ بول کے نہ جھوٹ بولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچا چراغ۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بعض ہاتھوں کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکری چرانے والا وہ وہاں آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں دسترخوان کچھ لیجیے۔ دسترخوان سے کچھ لیجیے۔ عذر کی میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھ رہے ہو، جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چراتے ہو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تفصیل کر لوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی پرہین لگاری کا امتحان لیا کہ ادھر سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر
सको। इसने जवाब दिया, ये मेरी बकरी है, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे मालिक की है। आप रज़ी ताला अन्हा ने आज़माने के लिए फरमाया, मालिक से कह देना कि भेड़ी यानी वुल्फ इन में से एक को ले गया है। गल्मा ने कहा, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल कहाँ है? यानी अल्लाह ज़रा तो देख रहे हैं, तो वो तो हकीकत को जानते हैं और इस पर मेरी पकड़ी फरमाई जाएगी, मतलब वो पकड़ा जाएगा चराहा। अल्लाह ताला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिंदा है और उनको तो हकीकत को पता है। जब आप रज़ी ताला मदीना वापस तशरीफ लाए तो उसके मालिक से गनम और सारी बकरियां खरीद ली, फिर चाहे को आज़ाद कर दिया और बकरियां भी इसे तोहफे में दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोलने में दुनिया में और आखिरत दोनों में इज्जत मिलती है। हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ मत बोलो। झूठो लगो झूठ के खिलाफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सच बोलने से जान बच गई। हज बिन यूसुफ एक दिन चंद क़यामों को कत्ल करवा रहे थे। गाइस वो सॉरी, मैं पानी पीने चली गई। गाइस मुझे थोड़ी देर बाद प्यास लग जाती है। एक कैदी उठकर कहने लगा, मेरा तुम पर एक हक है। हाजी ने पूछा, वो क्या? कहने लगा, एक दिन फलां शख्स तुम्हारी बुराई बुरा भला कह रहा था, तो मैंने तुम्हारे दफ़ा यानी बचाव किया था। हाजी बोला, इसका गवाह कौन है? इस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह ताला का वसीयत देकर कहता हूँ कि जिसने वो गुफ्तगू सुनी थी वो गवाही दे। एक दूसरा कैदी ने उठकर कहा, हाँ, ये वाक़या मेरे सामने पेश आया था। हाजी ने कहा, पहले कैदी को रिहा कर दो, फिर गवाही देने वाले से पूछ। तजहीर किया।
थी कि तूने इस कैदी की तरह मेरी दफाई यानी बचाव ना किया। इसने सच्चाई से काम लेते हुए कहा रोकनट ये थी कि मेरे दिल में तुम्हारी दुश्मनी थी गाइस। इस तरह का एक वर्ड है, पढ़ाई नहीं जा रहा, कुछ ऐसा ही है। हाजी ने कहा इसे भी रिहा कर दो, क्योंकि इससे भी बड़ा हस्मत के सच बोलना है। सच बोलने गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। गाइस ये कुछ लिखा हुआ है सच बोलने के, ये इधर भी है गाइस, ये इधर भी है, मतलब गाइस ये इधर भी है गाइस, सेम वही लाइन है गाइस, ये इधर भी है गाइस। ये मैं बार बार नहीं पढ़ रही, ये मैंने एक दफा पढ़ा है। बात ये की हुई क्योंकि सारा सेम लिखा हुआ है, सेम वही लिखा हुआ है, सेम वही लाइन है। कॉमेडी में सच बोलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि साजिद को अचर नहीं है। गाइस ऐसा एक वर्ड है, पता नहीं, संचन को अंचन यानी सच बोलने वालों को कोई खतरा नहीं। गाइस यहाँ पे फिर वो आ गया है लोगों के खिलाफ, वो जो मैं नहीं पढ़ूंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों के झूठ के 24 मिसालें। गाइस 24 मिसालें यहाँ पे, ये आपको मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ। गाइस ये मैंने आपको कहा था ना स्टोरी बुक पोस्ट में देखी, गाइस मैं तुक्का मारा था पर ये तो अच्छी निकली। गाइस ये वैसे अच्छी स्टोरी बुक है गाइस। सोलो अभी शुरू करते हैं, लेट्स गो गाइस। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ में कोई भलाई नहीं। झूठ यानी झूठ के मायने हैं सच का उल्ट। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। गुनाहगार, या मैं पता नहीं क्या पढ़ी थी, वर्ड कुछ और है। गुनाहगार लिखा हुआ है, गुनाहों बच्चे की तरह से झूठ बोलते हैं। गुनाहगार बच्चों के झूठ बोलने के 24 मिसाल पेश की जाते हैं। गाइस नंबर 1, इसने ना गाली दी ना ही मारा होता है, फिर अभी कहने इसने मुझे गाली निकाली है। गाइस ये नंबर 1 झूठ है। नंबर 2 जो बच्चे बोलते हैं मिसाल। नंबर 2 इसने मुझे मारा है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। नंबर 4 इसने मेरे खिलौनों को तोड़ दिया। नंबर 5 भूखा होने के बावजूद
बावजूद मनपसंद चीज ना मिलने की वजह से कहना मुझे भूख नहीं है। नंबर 6, दूध पीने को जी नहीं चाहते हैं, दूध पीने को जी नहीं चाहते, इसलिए वशन रहमन वगैरह में मतलब कोई वगैरह मतलब किसी और चीज में भर कर खाली गिलास दे कर बोलने मैंने दूध पी लिया है। नंबर 7, ना करने के बावजूद कहना मैंने होमवर्क कर लिया है, ये सबक याद कर लिया है। नंबर 8, छोटा भाई वगैरह के इरेजर पर अक्सर जमा करना, ये इरेजर मेरा है। नंबर 9, याद होने के बावजूद कहना मैंने तो बस्ते में पेशाब नहीं किया। कोई नहीं, आगे चलते हैं। नंबर 10, मैं पेशाब कर चुका हूँ। नंबर 11, मैंने फर्जिद आज गाइस पता नहीं यहाँ से वर्ड पढ़ा ही नहीं जा रहा, फर्जिद से चीज नहीं खाई। नंबर 12, इसने मुझे धोखा दिया था। नंबर 13, पेशाब का ख्याल ना होने या मामूली ख्याल होने के बावजूद दर्जन में कादरी साहब या उस्ताद से कहा मुझे जोर का पेशाब लगा हुआ है, वॉशरूम यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड था, से छोड़ो, वॉशरूम जाने की इजाजत दे। नंबर 14, खुदशर किए होने के बावजूद कहना मैंने खुद शोर किया होने के बावजूद कहना मैं शोर नहीं कर रहा हूँ। नंबर 15, कल बुखार की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर सका। नंबर 16, मैं अपनी पेंसिल स्कूल वैन या घर में भूल आया हूँ। नंबर 17, रात बिजली चली गई थी, इसलिए सबक याद नहीं कर सका। नंबर 18, इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी है। नंबर 19, ये झूठ बोल रहा है। नंबर 20, मेरी जाने में पेश किए गए हैं, या बोला किसी बच्चे ने मेरी पेशे चुरा लिया है।
गाइस ये जो मैंने अभी सुनाया ये था 21, हमें जाती 22। गाइस ये वो नहीं है 2 + 2, ये है 22। अपनी अपनी सियारी INK से कपड़े गदरे हुए मगर टानक पढ़ने कहना एक बच्चे ने कपड़ों पर स्याही गद्दी है। नंबर 23, दर्द ना होने के बावजूद उस्ताद से कहना मेरे दर्द ना होने की वजह से बावजूद उस्ताद से कहना मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे छुट्टी दीजिए। नंबर 24, मालूमी से कहानीस या हमील से बुखार, खांसी या महकल से कुछ महकल से सा बुखार होने मामूली बुखार होने के बावजूद अम्मी या अबू की हमदिया लेकर इनके सामने जानबूझकर जोर से खांसी या इनके सामने से लिए कर आहना ऊ की आवाज निकालना तक कि मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब है। गाइस 24 हो चुके हैं। ऐसे भी बच्चों बड़ों सब के लिए मदनी फूल। गाइस बच्चों अच्छा ही बोलिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक है। पाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पाकी को पसंद फरमाते हैं। गाइस पाकी को पसंद फरमाते हैं, वो पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं दांत। गाइस एक सेकंड में आई, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी खाती हूँ। मैं पानी पीने गई थी तो मैंने बुक भी ले ली थी, तो अभी कहते हैं मुफस्सिरीन जो है हकीमुल मतलब हज़रत मुफ्ती अहमद याद खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के ताकत लिखते हैं पाकी को ज़ाहिर कहते हैं और नवीन दोनों तरगीब और हर बातिनी दोनों पाकों करते हैं, यानी अल्लाह ताला बंदर की ज़ाहिर बाकी पसंद फरमाते हैं। बंदों को चाहिए कि हर तरह पाक रहें, जिस्म नसीब रूह लिबास बदन हालत अक्ल वज़र के हर चीज़ को पाक रखते साफ रखते दुरुस्त रखते। अल्लाह ताला ऐसे अनज़रफ़त
नसीब करे। दांत से नाखून के कटना के मदद से है और इससे बरसी यानी बदन पर सफेद दांत पर गाइस मैंने अगली आना शुरू किया। पर जानबूझ कर पानी में इसकी तरह संबूर कर देना के पागल ऐसे कुछ कहन कर जनान हो रहो ये और गुनाह है, हराम और गुनाह है। खाने में जो कुछ निकलना और बहुत इजाद हुआ पेशाब करने के बाद इधर हर दफा एक लोटा और पखना करके साथ जरूरत पानी बहा देकर तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बदबू और हशब की नजर में कमी होगी। जैसे कुछ पढ़ना हो जहाँ एक आधा लोटा पानी काफी हो वहाँ पूरा अस्सी डाले पानी बहा देना है। जहाँ कमोड कुर्सी वहाँ करीब या एक छोटा सा लोटा दीजिए। कमोड से फसल पर रख दीजिए। हर एक को चाहिए कि इस्तेमाल करने के बाद इसे तो लेकर से कमोड के ओनर चाहिए ये तो ड्राइंग देखे आप पहले। गाइस मैंने 3 मिनट पहले मेरी सांस चली है। गाइस ये बस थोड़े से पेजेस रह गए, ये खत्म करती फिर अगले चलते हैं। ऑनर अच्छी तरह साफ कर दीजिए। इस तरह दूसरे को कमोड इस्तेमाल करने में आसानी होगी। इस्तेखाज खाने की दीवारों पर कुछ ना लिखें। अगर पहले से कुछ लिखा हुआ हो तो इससे भी ना पढ़ें। हाथ मुंह धोएं। बर्तन कपड़ों गाड़ियों आने और वुजू और गुस्ल वगैरह में ज़रूरत में ज़्यादा पानी खर्च ना करें। बाहर इस्तेमाल किए हुए जूते पहन कर इस्तेमाल खाने से पीछे मुंह सब है। जैसे पीछे मुंह क्योंकि इस फर्श गुनाहों हो जाता है। घर के इस्तेखाज खाने के लिए चप्पल की 2 जोड़े मखसूस कर लीजिए।
الگ جوڑے مطلب جوتوں کے جوڑے اور مردوں کے لیے الگ جوڑے استعمال کرنا چاہیے. کھانا کھاتے وقت بے گرمی سے بچنا چاہیے. بچتے ہوئے کپڑوں سے پشتوں کی طرف سمیٹ لیجیے کہ ان پر سالن وغیرہ نہ گرے. ہاتھ پر تل یا چنک یعنی یہاں پہ چنک ہونے کی صورت میں دیواروں یا پرندے یا بستے کے چادر پر ہاتھ نہ صاف کیجیے، نہ چیزوں بھی آلود کیجیے. مطلب چیزیں بھی نہ آلود کیجیے. اپنی کانگی دستخوان وغیرہ ہفتہ میں ایک مرتبہ اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ ان کامینال وغیرہ چھوٹ جائیں. بعض اسلامی بھائی دہائی کے بال بار بار منہ میں ڈال رہے ہیں جس سے بالوں میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے. اس طرح کرنے سے بالوں میں موجود چربیاں پیٹ میں جا سکتی ہے. کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے اور تھالی یا پلیٹ کے گرد گرے ہوئے دانوں وغیرہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے. حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ تاجر مدینہ قبلہ وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتنوں کو چاٹ کر حکم دیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. گائز میرا یہ والا پیج رہ گیا اور گائز یہ والا یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکا ہے. گائز یہاں پہ 2 لائنز ہے جو ابھی میں پڑھوں گی. یہ والی مطلب پہلے یہ والی پھر یہ والی. پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں. جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں حلق کی عادت بنائی جائے. کھانے کے بعد ناخن سے خنک کرنا سب نہیں. بہتر ہے کہ خانن نئی کے لکڑی
लकड़ी का हो कि इसकी तखनी से मुंह की सफाई होती है। ये मसूड़ों के लिए मुनासिब होती है। बाजारी टूथपिक मुमल मोटी और कमज़ोर होती है। नाजुकी के ताकुल के बगैर मस्तल जड़ों की क्यारी या खजूर के जड़े एक पत्ती या जरे किए मजबूत हली तैयार हो सकते हैं। इस तरह के सर निकाल लिए कर मोटरसाइकिल पर मकसूद इस तरह के दरगे मिलते हैं। नज़ीर अशपन के आहलत के दुकान पर दांतों की स्टन की भी मिलती है। कुरियंदी भी मिलती है, मगर इन चीज़ों के इस्तेमाल का तरीका सिखाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना मसूड़े ज़ख्मी हो सकते हैं। बाज़ारों को जगह जगह थूकने की आदत होती है, जो दूसरों के लिए नापसंद होती है। वो राह चलते नज़दीक कोनी खींचों में पाँव टोकूं को बहुत ही बुरी बात है। गाइस, यहाँ पे मेरी स्टोरी खत्म हो गई है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी बैटरी फुल लो हो चुकी है, मैं थक चुकी हूँ। मैं क्या बताऊँ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। गाइस, हमारा एक न्यू चैनल है दबिस्तान गेम्स। गाइस, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दे और बहुत बहुत सपोर्ट कीजिएगा। गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गाइस, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।